औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल पे। एन न्यूज़ पे नादरीन, आप देख रहे हैं पूरा सच और मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नादरीन, ये हमारी बदकिस्मती रही है कि पाकिस्तान में जो सियासी ये जो बदला लेने की रविश है ये हमेशा से जारी और सारी रही है। आजकल अगर हम देखें तो हमारे पास जो सबसे हॉट और लेटेस्ट टॉपिक है वो है शहबाज गिल। फवाद चौधरी ने कहा कि ख्वाजा साद रफ़ीक, शीरीन मज़ारी और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर पे मुश्तमिल एक कमेटी बना दी जाए जो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाए कि आया कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है या नहीं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज शहबाज गिल पर होने वाले तशद्दुद के ख़िलाफ़ लाहौर, इस्लामाबाद और दूसरे बड़े शहरों में रैलियों का ऐलान कर दिया है। उनकी मुखालफत करते हुए जो हमारी मौजूदा हुकूमत है उन्होंने इस्लामाबाद में ये अनाउंस किया इदारों ने कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई रैली की इजाज़त कतन नहीं दी जा सकती। नाज़रीन, सियासी अदम इस्तेहकाम और सियासी अदम इस्तेहकाम में बदला लेने की जो रविश है इसने सियासत की तारीख में कि कोई भी कौम हो, कोई भी मुल्क हो, उसका नुकसान ही किया है, फ़ायदा कभी भी किसी को नहीं पहुंच सका। अगर हम उठा के देखें तो ये सियासत में अदम बर्दाश्त और बदला लेने की जो रविश है इसका आगाज़ लियाकत बाग रावलपिंडी से हुआ, जब उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब लियाकत अली खान साहब को एक नामालूम शख्स ने गोली मारकर हलाक कर दिया। फिर ये सिलसिला रुका नहीं बल्कि ये सिलसिला चलता रहा और फिर हमने सियासी मैदान में एक बहुत ही बड़ी सज़ाए मौत यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शक्ल में देखी। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की ये जो उनका जो जुडिशल कत्ल था उसके बाद फिर हमने एक मरतबा फिर इन सड़कों को सियासी लहू से लहू लुहान देखा जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वतन वापस आईं और उनको शहीद कर दिया गया। फिर इसके बाद ये सिलसिला यहाँ पे अभी थमा नहीं है। अगर हम बात करें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की और उनकी 3 मरतबा हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, फिर उसके बाद अगर सबसे बड़ा रेफरेंस होता है जो आपका मौजूदा रेफरेंस होता है, क्योंकि तारीख़ में हमेशा जब भी आप कोई रेफरेंस देते हैं तो आप करीब तरीन रेफरेंस देते हैं ताकि पढ़ने और सुनने वालों के लिए आसानी पैदा हो जाए। तो नादरीन, अगर हम अभी की बात करें जो गुज़श्ता हुकूमत है जिसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत कहा जाता रहा है, इमरान खान एक मुकम्मल सोची समझी साजिश के तहत ना सिर्फ इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया बल्कि मुल्क को भी शदीद नुकसान पहुँचाया गया। अब नादरीन, ये जो फैक्टर्स होते हैं वो लोग जो कि पावर के नशे में धुत होते हैं वो ये कतन नहीं देख रहे होते कि ये जो सियासी बदला लेने की जो रविश है या जो बहाने से आप अवामी लीडर्स को मंजरे आम से हटाने की जो कोशिश करते हैं इससे अवाम के साथ साथ मुल्क और कौम का भी नुकसान होता है, जिससे मुआशत जो है वो बर्बाद होकर रह जाती है और हमारे सामने हमारी मुआशी सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब IMF हमें कर्ज देने को तैयार नहीं है। दुनिया की जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं, कंपनीज़ हैं, उन्होंने पाकिस्तान में काम करने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब हमारे यहाँ मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम इस कदर शदीद हो चुका है कि हमारे गुज़श्ता जब से ये हुकूमत तब्दील हुई है सिवाय केसेस और एक दूसरे को उतारने लथाड़ने के अलावा कोई भी चीज़ आपके सामने नज़र आपको दिखाई नहीं देती। अवाम ने पंजाब में अपना शदीद रद्द अमल ज़ाहिर किया और 20 में से 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत गई, 2 पे आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए और 3 पे सिर्फ नून लीग, वो जमात जो पाकिस्तान यानी कि पंजाब की सबसे मजबूत जमात थी, उस पर भी अवाम ने अपना अदम एतमाद जो है वो उसका इजहार कर दिया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे सियासतदान कभी भी आवाम को सीरियस नहीं लेते और वो समझते यही हैं कि जो ज़िम्मेदारान, जो ताकतवर हल्के हैं, जो उनको लेकर आए हैं वही उनको सपोर्ट करेंगे। इसलिए लेकिन अब चीज़ें तब्दील होना शुरू हो गई। अब आवाम जो है वो ना सिर्फ सवाल करती है बल्कि अपने सवालात का जवाब भी चाहती है। इसलिए अब आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम में जो हमारा निज़ाम है वो बेहतरी की जानिब गामज़न है। लेकिन
اب تک بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں، آج تک بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو ہماری وفاقی حکومت معاشی عدم استحکام کی شکایات کرتی ہوئی نہیں تھکتی، تو دوسری جانب ان کا تمام تر رجحان صرف اور صرف ان کی پوری کی پوری طاقت، اپنی پوری جو توانائی ہے وہ اس چیز پہ صرف کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے میاں محمد نواز شریف صاحب اس ملک میں واپس آ جائیں اور آئندہ الیکشن میں وہ ان کو لیڈ کریں۔ یعنی کہ اس عوام کے لیے آپ کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، آپ صرف اور صرف اپنے آئندہ الیکشنز کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں، عوام آپ کو ووٹ دے یا نہ دے، لیکن آپ پتہ نہیں کس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ ظلم بھی کریں گے، زیادتی بھی کریں گے، عوام کے لیے کوئی کام بھی نہیں کریں گے، لیکن عوام پھر بھی آپ کو ووٹ دے گی۔ اب یہ معاملات ناممکن ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج احتجاج کے طور پہ مختلف شہروں میں احتجاج کا اعلان کیا ہے، اور شہباز گل پر ہونے والے تشدد کو ان کے اوپر انہوں نے احتجاج کیا ہے۔ ہمارے ملک میں یہی دیکھا گیا ہے کہ جب تک عمران خان شہباز گل کے معاملے میں کوئی بیان نہیں دے رہے تھے تو یہی کہا جا رہا تھا کہ عمران خان بیانات نہیں دے رہے۔ اب جب کل عمران خان پیمز ہاسپٹل پہنچے تو وہاں پہ ان سے ملنے نہیں دیا گیا۔ اب آج انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہے تو آج ان کے اس بیان کو بھی جو ان کے سیاسی حریف اور مخالفین ہیں وہ اس کے اوپر اپنی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی کہ اس ملک میں اب دو ہی چیزیں ہیں جن کے اوپر پوری کی پوری سیاست گھوم رہی ہے، ایک ہے عمران خان کی حمایت اور دوسری ہے عمران خان کی مخالفت۔ عمران خان اس موجودہ وقت میں صورتحال میں پاکستانی سیاست کا سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے۔ عمران خان کے ذکر کے بغیر آپ کی سیاست کمپلیٹ نہیں ہوتی، عمران خان کے ذکر کے بغیر آپ کی سیاسی دشمنی کمپلیٹ نہیں ہوتی، عمران خان کو نیچا دکھانے کے بعد آپ کا سوشل میڈیا کا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو کر کیا رہے ہیں آپ؟ عمران خان کو مزید امپورٹنس دے رہے ہیں، اور وہی ہو رہا ہے جو کہ آپ کو اس کا رزلٹ بھگتنا پڑے گا، اور عمران خان جو ہے وہ ہر روز مزید مستحکم اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ میری درخواست ہے تمام سیاسی حلقوں سے کہ خدا را اپنے ذاتی معاملات سے باہر نکلیں اور عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ گزشتہ 6 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی آپ عوام کے لیے 1 منٹ بھی اگر آپ ثابت کر دیں کہ ہم نے یہ کام عوام کے لیے کیا ہے تو آپ نہیں ثابت کر سکیں گے۔ اپنے میزبان زاہد عباس نقوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔